अपनी कहानी में हकीकत का रंग भरने के लिए मैं हकीकी वाक़यात का सहारा लेता था। इसीलिए अपने इर्द गिर्द गहरी नज़र रखता था कि कोई ऐसी अनहोनी हो तो अपने अल्फाज में ढाल सकूं। जब ये वाक़या मुझ तक पहुंचा तो शुरू में मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है, मगर तमाम पुलिस और मकामी लोगों के मुताबिक ऐसा ही हुआ था। सो अपने एक अजीज़ की सिफारिश करा के मैं जेल में मुक़ीद उस शख्स से मिलने पहुंच गया। सिफारिश चूँकि तगड़ी थी इसलिए मुझे मुलाकात और इंटरव्यू के लिए काफ़ी वक्त मिल गया। जब इस शख्स को मेरे सामने लाया गया तो उसको देखकर एक बार फिर मुझे इस वाक़े पर शक गुज़रा। वो शख्स बज़ाहिर काफ़ी माकूल और शरीफ शक्ल सूरत का था। इसको देखकर ये कोई भी नहीं कह सकता था कि ये शख्स ऐसा भी कर सकता है। ताहम दुनिया ऐसी अनहोनियों से भरी पड़ी है। वो मेरे सामने मेज़ की दूसरी तरफ बैठा। मैंने अपने मोबाइल का रिकॉर्डिंग सिस्टम ऑन करके इसके सामने रखा। मैं आलियान कयानी हूँ, छोटी मोटी कहानियाँ लिखता रहता हूँ। इसी सिलसिले में आपसे बात करने आया था। मैंने अपना तारुफ करवाया। जी मैं जानता हूँ आपको, मैंने चंद एक कहानियाँ पढ़ी हैं आपकी। इसने इत्मीनान के साथ जवाब दिया। शुक्रिया जनाब। क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं? मैं सीधा असल मुद्दे पे आना चाहता था। बहरोज़ खालिद नाम है मेरा, उसने जवाब दिया। क्या जो कुछ आपके बारे में कहा जा रहा है वो सच है? उसने मुख्तसरन जवाब दिया जी। तो यकीन जानिए मुझे एक शदीद झटका लगा। एक इंसान इस कदर ज़ालिमाना काम करके इतना इत्मीनान के साथ जवाब कैसे दे सकता था? मैंने उसको कहा, आपको और आपके इत्मीनान को देखकर लगता तो नहीं है कि आप किसी दबाव की वजह से तो ये इल्ज़ाम अपने सर नहीं ले रहे? मैंने सीधे अल्फाजों में उससे ये पूछ लिया। कैसा दबाव? कोई दबाव नहीं। मैंने जो किया मैं ऐसी बात का इतराफ़ कर रहा हूँ। कैसा इंसान था? मैं थोड़ी देर इसी कन्फ्यूजन में रहा। बिलाखिर मैंने उससे पूछा, वजह बता सकते हैं? तो उसने कहा कि जाने दें, आप मेरी वजह को एक बहतान तसव्वुर करेंगे और मेरा यकीन नहीं करेंगे बाकी लोगों की तरह। उसके लहजे में एक अजीब सा यकीन था। मैंने उसे जवाब दिया कि अगर मैं बाकी लोगों की तरह होता तो मैं यहाँ तक ना आता। मैं इस वाक़े की वजह जानने के लिए ही आया हूँ ताकि नतीजे पे पहुँच सकूँ। उसने मुझसे कहा कि आप यानी कि कहानी की तलाश में आए हैं, ताहम मैं एक शर्त पर ही आपको ये वजह बता सकता हूँ। मैंने उससे पूछा, कैसी शर्त? उसने कहा, क्योंकि मैंने आपकी कुछ कहानियाँ, कुछ तहरीर पढ़ी हैं, इसलिए एक उम्मीद है कि आप मेरी बात पर यकीन कर लेंगे। शर्त यह है कि वजह बयान करते वक्त आप दरमियान में बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। मैंने ओके में सर हिला दिया और फिर उससे पूछा, एक बार दोहरा दें कि आप पर क्या इल्ज़ाम है? उसने मुतमईन होकर जवाब दिया, इल्ज़ाम नहीं, ये सच है। मैंने वाकई अपने 8 साल बेटे को कत्ल किया है। उसकी लाश के टुकड़े करके उसको आग लगा दी और फिर इत्मीनान से चुप होकर बैठ गया। यानी मुझे समझ नहीं आ रहा था, इस शख्स ने अपने सगे बेटे का न सिर्फ कत्ल किया बल्कि लाश के टुकड़े करके जला भी दिया। इसके बावजूद भी वो मुतमईन था। एक राइटर के लिए ये एक बेहतरीन कहानी साबित हो सकती थी। मैंने उससे पूछा, क्यों किया ऐसा? अब मैं वजह की जानिब आना चाहता था। वो शख्स थोड़ी देर खामोश रहा, फिर एक लंबी आह भर के वो शुरू हुआ। मेरा घराना खुशियों में नहा गया जब मेरा बेटा आज से लगभग 8 साल पहले पैदा हुआ। उसका नाम महरोज़ था। वो हमारी शादी के 5 साल बाद पैदा हुआ था, इसलिए पूरा ख़ानदान खुशी से सरशार था। हम मियाँ बीवी, मेरे वालिदैन और बहन भाई सभी इस पर अपनी जान निछावर करते थे। बहुत खूबसूरत था, बिल्कुल अपनी माँ पर गया था। वक्त गुजरता गया, वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह था। शैतानियाँ, खेलना कूदना, लाडला होने की वजह से ज़िद करता था। ये सब आदतें आम सी थीं। स्कूल जाने लगा था। फिर अचानक सब कुछ बदल गया। वो खामोश सा रहने लगा, तन्हाई पसंद बनने लगा था। आधी आधी रात तक इसके कमरे से सरगोशियों की आवाज़ें आती थीं। ज़िद खतरनाक हद तक बढ़ गई। शुरू में तो हमने सोचा कि बच्चा है, किसी वजह से दबाव का शिकार हो गया है, लेकिन फिर एक रात एक अजीब सा वाक़या पेश आया।
اس کی ماں اسے کھانے پر بلانے کے لیے اس کے کمرے میں گئیں۔ تھوڑی دیر بعد کمرے سے چیخنے کی آوازیں آئیں۔ میں دوڑ کر اندر گیا تو اپنی بیوی کو فرش پر بیٹھا پایا۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ فرش پر گلاس کے ٹکڑے پڑے تھے۔ بیوی کی مرہم پٹی کروانے کے بعد معلوم ہوا کہ مہروز نے ہی اس کے سر پر گلاس مارا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ باہر آنے پر تیار نہ تھا۔ ماں نے تھوڑا اصرار کیا تو اس نے حملہ کر دیا۔ میں تو جیسے غصے سے پاگل ہو گیا۔ جب واپس اس کے کمرے میں پہنچا تو وہ بستر پر اوندھا پڑا سو رہا تھا۔ فرش پر خون سے لکھا ہوا تھا، گو اوے۔ میں ایک لمحے کو ڈر گیا تھا۔ صبح ہوتے ہی میں نے مہروز کو ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس لے گیا۔ تاہم وہاں پہنچتے ہی وہ بالکل نارمل بچوں کی طرح بیہیو کرنے لگا۔ سائیکیٹرسٹ نے محض ذہنی دباؤ کہہ کر اور چند ادویات دے کر ہمیں رخصت کر دیا۔ جیسے ہی ہسپتال سے باہر نکلے وہ میری جانب دیکھ کر عجیب اور طنزیہ انداز میں مسکرانے لگا۔ اگلے چند دن کوئی خاص واقعہ پیش نہ آیا۔ ہم سمجھے کہ وہ ادویات کے زیر اثر معمول پر آنے لگا۔ سو ایک رات تھوڑا چینج لانے کے لیے میں نے اس کی دادی کے گھاں اس کو بھیج دیا۔ رات کے کسی پہر مجھے ماں کا فون آیا۔ وہ خاصی گھبرائی ہوئی تھی، سہمی ہوئی تھی۔ مجھے فوراً سے پہلے پہنچنے کا کہا۔ دل ہی دل میں آیات کا ورد کرتے دوڑتے بھاگتے میں وہاں پہنچا۔ جیسے ہی گھر کے اندر قدم رکھا میرے بدن میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ برآمدے کا فرش خون آلود تھا۔ ماں کو آوازیں دیتا رہا، ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ تبھی کچن سے اس کی نحیف سی آواز آئی۔ میں اس طرف کو دوڑا۔ جیسے ہی ماں نے دروازہ کھولا وہ مجھ سے لپٹ کر رونے لگی۔ میں انہیں سنبھالنے لگا۔ میری نظر سامنے فرش پر پڑے ابا جان پر گئی تو میری روح کانپ اٹھی۔ ان کا بازو کاندھے سے کٹا ہوا تھا۔ خون بے تحاشا بہنے کی وجہ سے ابا جان بے ہوش ہو گئے تھے۔ میں نے فوری طور پر ایمبولینس کے لیے کال اور ماں کو پانی پلا کر مہروز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بیٹھک کی طرف اشارہ کیا جسے باہر سے کنڈی لگائی گئی تھی۔ ایمبولینس پہنچنے تک ماں نے روتے روتے سارا ماجرا بتایا۔ ان کے مطابق مہروز اور ابا جان باہر باغیچے میں گھوم رہے تھے۔ جب ابا جان کی چیخنے کی آواز آئی تو ماں دوڑ کر وہاں گئی تو دیکھا ابا جان گرے پڑے تھے۔ ان کا بازو کٹ کر ایک طرف ہو چکا تھا۔ مہروز ہاتھ میں کلہاڑا لیے ایک طرف کھڑا تھا، چپ چاپ انہیں گھور رہا تھا۔ ماں نے کسی طرح مہروز کو بیٹھک پہ بند کیا، پھر ابا جان کو سہارا دے کر کچن میں لے گئیں۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا، جسے اطمینان کر رہا ہو کہ یہ میری بات سن رہا ہے یا نہیں۔ اس نے کہانی آگے بتائی۔ ماں رو رو کر کہتی تھی کہ مہروز پر کسی آصف کا سایہ تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ایسا کچھ نہیں لگتا تھا۔ آصف کے سائے ایسے نہیں ہوتے، یہ کچھ اور ہی تھا۔ تو یہ مہروز کا پہلا قتل تھا۔ میں نے پوچھا، مہروز کا پہلا قتل؟ تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے ابا جان کی موت ہو گئی۔